قوم نزل الأغراض، أنت رجال. 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 उठो सामान उतारो, तुम मर्द हो. Get up and unhold the stuff, you are a man. ما شاء الله على ولدي عامر، طلع مو بسهل، المخيم يهبل. ما شاء الله على ولدي عامر، طلع مو بسهل، المخيم يهبل. ما شاء الله على ولدي عامر، طلع مو بالسهل، المخيم يهبل. ما شاء الله على ولدي عامر، طلع مو بسهل، المخيم يهبل. ما شاء الله على ولدي عامر، طلع مو بالسهل، المخيم يहब्बिल। माशाअल्लाह मेरे बेटे आमिर पर कुछ आसान नहीं निकला, कैंप दिल खुश कर देने वाला है। माशाअल्लाह my son Amir turned out to be tough. The camp is amazing. إلا يسد النفس، بس ده ما ببلاش عادي. إلا يسد النفس، بس ده ما ببلاش عادي. إلا يسد النفس، بس دامها ببلاش عادي. إلا يسد النفس बस दामहा बिबलाश आयदी। क्या ये दिल मार देने वाला नहीं, लेकिन चूंकि ये मुफ्त में है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ليه؟ وش تبين طال عمرك؟ ليه؟ وش تبين طال عمرك؟ ले وش تبين طال عمرك، ले वश तिबिन ताल उम्रक, क्यों आप क्या चाहती हैं जनाब। Why, what do you want sir or ma'am। المظلات والكرفانات والتفاصيل ما عجبني. والمظلات الكرفانات والتفاصيل ما عجبني. المظلات والكرفانات والتفاصيل ما عجبني. والمظلات والكرفانات والتفاصيل ما عजबनी। छतरियाँ, करफानात और तफसीलात का अंदाज पसंद नहीं आया। تراه مخيم مو هو بفندق. تراه مخيم مو هو بفندق. तराह मुखय्यम मो हुआ बिफंदुक। تراه مخيم مو هو بفندق. तराह मुखय्यम मो हुआ बिफंदुक। देखो ये कैंप है, होटल नहीं। इट्स कैंप नोट अ होटल।